18वीं सदी के शुरू में 17वीं सदी के एंड में, सन 1900 की बात कर रहा हूं मैं, 1901 1902 की, इससे भी कुछ टाइम पहले ये दुनिया में बिखरे हुए थे। दुनिया में किसी को इनसे दुश्मनी नहीं, लेकिन दुनिया में जहां भी गए कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने साजिशें तर्क न की हों। हिटलर जो था ना दूसरी जंग अजीम में, मैं तो जर्मनी गया हूं ना, मैंने वो कब्रिस्तान भी दिखाया था यहूदियों का। हिटलर ने यहूदियों पे बहुत ज्यादा जुल्म किया, जो बिल्कुल गलत किया। हम उस जुल्म को कभी भी हौसला अफजाई नहीं करते। देगों में उठा उठा के जिंदा डाल दिया करता था। हम इस अमल में हिटलर की बिल्कुल भी हौसला अफजाई नहीं करते, इस अमल को अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन उसने एक तारीखी अल्फाज कहे थे। उसे पता था दुनिया मुझे बुरा कहेगी बाद में, कि लाखों यहूदी मार दिए मैंने। उसने कहा मैं चाहता था सबको कत्ल कर देता, एक भी जिंदा ना छोड़ता, लेकिन कुछ मैं जिंदा छोड़ के जा रहा हूं, ताकि दुनिया जब मुझे याद करेगी ना कि यहूदी जालिम था, तो दुनिया को पता चलेगा कि मैंने इनको कत्ल क्यों किया। कुछ छोड़ के जा रहा हूं, ये चैन से नहीं बैठेंगे, देखना करते क्या है ये। आज हिटलर जिंदा होता, हिटलर अगर आज जिंदा होता, दुनिया कहती कि तू बंदा ठीक नहीं था, लेकिन बात ठीक करके गया है। जैसे मुशर्रफ बंदा ठीक नहीं था, लेकिन बात, उसने कहा ना दुनिया किसकी ज़बान मानती है, डंडे की, बात ठीक करके गया है। और मैं आप लोगों को भी कहता हूं, आपका घर भी एक छोटी सी रियासत है। घर में आपका रोब होगा तो सही चलेगा रोब, घर रोब नहीं है तो फिर दिमाग से निकाल दो कि मैं मोहब्बत और अमन शांति के साथ घर सही चलेगा। अमन शांति से ही चलता है घर, रोब का होना भी क्या है, इसके बगैर नहीं होता गुजारा। समझते हो कि नहीं? तो अल्लाह ने आदमी को आदमी इसलिए बनाया है कि उसका थोड़ा रोब रहे घर के अंदर। रोब खत्म तो घर से बड़ी मुसीबत फिर कोई नहीं है। दुनिया भी इसी उसूल पे चलती है। तो 17वीं सदी के आखिर में इनको ख्याल हुआ कि हम इतने सुकून से बैठे हुए हैं, अब तक दुनिया में कुछ उल्टा पुल्टा हुआ क्यों नहीं है। इनको ख्याल हुआ यहूदियों को। कुरान ने इनके बारे में क्या कहा? ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, हमने इन पर जिल्लत को दे मारा है। आपको पता है कि यहूद का लफ्ज़ इतनी बड़ी गाली दुनिया के लिए बन गया था। ईरान में बहुत ज़्यादा यहूदी हैं, पता है आपको? इसराइल के बाद सबसे ज़्यादा यहूदी ईरान में है, लेकिन उन्होंने अपना नाम ईरान में यहूद नहीं रजिस्टर्ड करवाया, कलीमी रजिस्टर्ड करवाया भाई, मूसा कलीमुल्लाह की निस्बत से। क्यों? उनको पता है कि यहूद का लफ्ज़ दुनिया में क्या बन चुका है, गाली। शर्म आएगी किसी को बताते हुए कि मैं यहूदी हूँ, इसलिए ईरान में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किस नाम से करवाया है? कलीमी कहते हैं उनको। मैं मानता हूं सारे यहूदी ऐसे नहीं होते, मैंने पहले वजाहत कर दी, हमें यहूदियों से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि कुरान जहां यहूदियों की बुराई बयान करता है वहां कुरान ये भी कहता है लैसू सवाअन, सारे एक जैसे नहीं है। कुरान एतदाल से बात करता है, सारे एक जैसे नहीं है। लेकिन जितना शर और फसाद इस कौम में है, कुरान कहता है कि इतना दुनिया में किसी और कौम में नहीं है। ला तजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, अल्लाह कहते हैं तुम मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन, दुनिया की जितनी कौमें हैं उनमें सबसे बड़ा दुश्मन किसको पाओगे? यहूद को पाओगे। उसके बाद मुशरिकीन को पाओगे, और इस्लाम के सबसे ज्यादा करीब तुम किसको पाओगे? नसारा को, ईसाइयों को पाओगे। तो इनको बहुत अरसे से, सदियों से कुछ दुनिया में हुआ नहीं था, तो इनको बैठे बैठे परेशानी होना शुरू हो गई। चंद इनके फसादी लोग जमा हुए और उन्होंने कहा कि भाई दुनिया में हर कौम के पास एक मुल्क है, हर मजहब के पास एक मुल्क है, तो हमारे पास भी होना चाहिए। हालांकि ये बात ही गलत है। दुनिया में हर कौम के पास मुल्क नहीं है। दुनिया में लाखों कौमें हैं, मुल्क थोड़ी लाखों हैं। पाकिस्तान में कितनी कौमें हैं? सराइकी है, पंजाबी हैं, उर्दू हैं, पठान है, बलोची हैं। अगर कौमियत की बेस पे मुल्क बनाना शुरू कर दें फिर तो एक एक इंच के मुल्क वजूद में आएंगे। फिर सराइकियों में जाएंगे तो सराइकियों में 20 कौमें हैं, पठानों में जाएंगे पठानों में 40 कौमें निकलेंगी, मुहाजिरों में जाएंगे उनमें सिद्दीकी अलग है, हाशमी अलग है, 20 किस्म के, बिहारी अलग है। वो तो कौम दर कौमें बढ़ती चली जाएंगी। इन्होंने कहा दुनिया में हर मजहब के पास एक मुल्क है। हालांकि ये बात भी, सिखों के पास कोई अलग मुल्क है? कोशिश कर रहे हैं वो बनाने की, लेकिन अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक नहीं है। बहुत सारी दुनिया में मजहब है जिनके पास कोई कंट्री, मजहब की बेस पे हुकूमत दुनिया में 3 कौमों ने की है, मजहब की बेस पे।
जो आसमानी मज़ाहिब हैं, कि यहूद, ईसाई और मुसलमान। पहली जंग अजीम ख़त्म होने वाली थी, दुनिया अमन व अमान की तरफ आ रही थी, इनको वो दुनिया का अमन पसंद नहीं आया। इन्होंने जनाब तय किया कि हमें एक मुल्क मिलना चाहिए। इनके बड़े बैठे, किसी ने कहा अफ्रीका में होना चाहिए, किसी ने कहा फलां जगह होना चाहिए, किसी ने कहा फलां जगह होना चाहिए। इनमें चंद शरारतियों को ख्याल आया कि अगर हम किसी भी मुल्क में किसी भी ज़मीन पे अनाउंस करेंगे ना, यहाँ हम नया कंट्री बनाना चाहते हैं, तो हमारे यहूद खुद उस पर आमादा नहीं होंगे। इसलिए कि जो शख्स किसी मुल्क में सुकून और इत्मीनान के साथ रह रहा है, कोई यहूदी, तो वो क्यों आएगा हिजरत करके वहाँ पे? समझ में आ रही है बात? भाई आप किसी कंट्री में अमन और सुकून के साथ हो, ऐलान होता है इन लोगों के लिए वहाँ अलग मुल्क बन रहा है, तो आप कहोगे मुझे जाने की क्या ज़रूरत है, जब मैं यहाँ सुकून इत्मीनान से हूँ, मुझे तमाम हुकूक हासिल हैं। यहूदियों को पूरी दुनिया में हर किस्म के हुकूक हासिल थे, और सबसे ज़्यादा यहूदियों के साथ अच्छा सलूक मुसलमान खुलफा ने किया है। यहूदी खुद इसके मोतरफ़ हैं कि मुसलमानों की और हमारी जंगें वो बनु क़ुरैज़ा और बनु नज़ीर के बाद, वो जो मदीना के दौर में, उसके बाद कभी भी नहीं हुई हैं। मुसलमानों की लड़ाइयाँ या तो अहले फ़ारिस से हुई हैं, ईरान जो पहले का ईरान था, या ईसाइयों से हुई हैं, यहूदियों से झड़पें नहीं हुई हैं। तो इनको ख्याल हुआ बैठे बैठे कि हमें अलग रियासत चाहिए। मुख्तलिफ जगहों का सिलेक्शन हुआ, सब रिजेक्ट हो गया। तो सहयूनियों को ख्याल आया कि अगर हम बैतुल मक़दिस का नारा लगाते हैं कि हमें बैतुल मक़दिस दोबारा चाहिए, ये हमारे आबा व अजदाद का वतन है, तो अलग रियासत का मंजन बेहतरीन तरीके से बिक सकता है। मजहबी लोग जहाँ लोगों को सही गाइड करते हैं, खूब समझ लो, मजहब के नाम का मंजन भी मजहब में ही बिकता है। आज भी ऐसा हो रहा है। बहुत सी मजहबी तहरीकें लेबल किसका लगा रही होती हैं? इस्लाम में भी ऐसा ही है। जहां इस्लाम में आपको अच्छी तहरीकें मिलेंगी, वहां ऐसी तहरीकें भी मिलेंगी कि लेबल किसका लगाया जा रहा होता है? मजहब का, और मकसद उसके पीछे दुनियावी मफाद होते हैं। इसको समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ जहां भी नारा लग जाए ना मजहब का, तो लोग सारे गधे घोड़ों की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि इसके पीछे इसके मकासद क्या हैं। तो नारा ये लगाया गया, अल्लाह करे मैं जल्दी से मुख्तसर हिस्ट्री समेट दूं, फिर आपके सामने बात रखूं। नारा ये लगाया गया कि चूंकि बैतुल मक़दिस हमारा था, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और जितने पैगंबर गुजरे, यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, उन सब का मरकज़ कौन सी जगह है? अर्ज़ मुक़द्दस फ़िलिस्तीन। तो फ़िलिस्तीन के नाम पे पूरी दुनिया से यहूदियों को फ़िलिस्तीन में जमा करना हमारे लिए पॉसिबल है। मगर यहूदी बिखरे हुए थे, उनके पास इतनी ताकत नहीं थी। दो साजिशें इन्होंने की हैं। नंबर एक, तिजारत अपने कंट्रोल में लो। कुरान कहता है व अख़ज़िहिमुर रिबा वक़द नुहू अन्हु, अल्लाह ने इन पर सूद लेने पर पाबंदी लगाई थी। इन्होंने दुनिया को सूद के निज़ाम में लपेट दिया। पूरी दुनिया की दौलत मुर्तकिज़ होकर किसके पास आने लगी? यहूदियों के पास। मजहबी रियासत बनाई जा रही है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हम मस्जिद बना रहे हैं और बंदूक हाथ में लेके लोगों को डकैतियां करके पैसा लाओ, जितना पैसा बनेगा, जितना पैसा इकट्ठा होगा, हम उसके लिए उससे क्या बनाएंगे? मस्जिद बनाएंगे। तो इससे साफ पता चल जाएगा भाई तेरा मकसद मस्जिद बनाना नहीं है, मस्जिद के नाम पे मंजन बेचना है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? लेबल मस्जिद का लग रहा है उसके पीछे, क्योंकि जो मस्जिद जो बनाना चाहता है वो कभी भी हराम पैसे से मस्जिद नहीं बनाएगा। तौरात में आज तक सूद की हुर्मत मौजूद है। तो कुरान ने बयान किया कि इनको हमने सूद लेने से मना किया, लेकिन इन्होंने सूद लेना शुरू कर दिया। बड़े बड़े बैंक आज किसके पास हैं? उनके ताने बाने सारे किससे जाके मिलते हैं? यहूदियों से। बैठे बैठे पैसा जमा करना शुरू किया। तभी तो मैं कहता हूँ ये जो बड़े बड़े जनरल स्टोर बने हुए हैं ना, मॉल बने हुए हैं, जो बैंकों से सूदी कर्जा लेके करोड़ों रुपए फूंक देते हैं, इसके बजाय ना अपने इन गरीब दुकानदारों के पास जाया करो जो अपने बाप की कमाई से, विरासत के पैसों से दुकान बना के बैठे हुए हैं। ये जो सूदी निज़ाम है ना, सूदी निज़ाम, इससे दुनिया की दौलत मुर्तकिज होकर चंद हाथों में जाती है। फिर वो चंद हाथ ही आपके बाप बन के बैठते हैं दुनिया में। जब से ही बड़े बड़े स्टोर्स बनना शुरू हुए हैं, मॉल बनना शुरू हुए हैं, ये छोटे मोटे दुकानदारों की जो हलाल की आमदन थी उनकी, जो बैंकों से कर्जे नहीं थे, जो दादे परदादे से मेहनत करके आ रहे थे और अब इतना जमा किया कि एक दुकान बना लें, वो सारे एक तरफ रह गए। और एक सरमायादार उठता है, बैंकों से अरबों रुपए का कर्जा लेके एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना देता है और बैठ के नोट छापता है। वो
یہ کون سا ان کی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے؟ تو اس عذاب میں دنیا کو کس نے دھکیلا؟ سودی نظام میں بولو، یہودی نے دھکیلا ہے۔ ان کے شاطر دماغ نے کام کیا کہ پوری دنیا کی معیشت کس کے کنٹرول میں لے کر آؤ؟ اپنے کنٹرول میں۔ آج اگر حاجی، ہم یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں نا، میں نے ایک دفعہ سعودی عرب میں کسی سے پوچھا کہ یہودیوں کو یہ کھٹکتا نہیں ہے اتنے لاکھ لوگ آ رہے ہیں، 40 لاکھ 50 لاکھ لوگ حج کر کے جا رہے ہیں، ان کو کھٹکتا نہیں ہوگا اتنی اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی؟ انہوں نے کہا ان کو نہیں کھٹکتا، یہ چاہتے ہیں کہ 40 لاکھ کے بجائے 80 لاکھ لوگ حج کیا کریں۔ وجہ اس کی ہے کہ وہاں سارا مال ان کی کمپنیوں کا بکتا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ساری پروڈکٹ کس کی بکتی ہیں؟ منجن انہی کا بک رہا ہے وہاں بھی۔ تو چاہتے ہیں 40 لاکھ کے بجائے کتنے لاکھ حج کیا کریں؟ 80 لاکھ حج کیا کریں۔ اللہ میاں نے حج کا جہاں تذکرہ کیا نا، وہاں تجارت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، مسلمان جب حج کرنے جاتے تھے تو تجارت بھی کرتے تھے، کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان آ رہے ہیں، ایک ملک میں ایک چیز سستی ہے، دوسرے ملک میں وہ مہنگی ہے، تو اس ملک والا یہ سستی چیز لے گیا، یہ والا یہ سستی چیز لے گیا، دونوں پارٹیوں کو پیسہ مل رہا ہے، حج بھی ہو رہا ہے، پیسہ بھی مل رہا ہے۔ صحابہ کو خیال آیا کہ یہ تو ہم حج کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم بزنس بھی اگر کرتے ہیں تو ہمارے تو حج کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا نا 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 نا، اگر تم حج کے ساتھ تجارت بھی کرو گے، تجارت کا فائدہ بھی ملے گا اور حج کا بھی پورا پورا ثواب ملے گا تمہیں۔ کیوں؟ اللہ چاہتے تھے کہ حج کے ذریعے معیشت بھی مسلمانوں کی مضبوط ہو۔ اللہ تھوڑی مسلمانوں کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج حج مسلمان کر رہا ہے، گناہ بھی معاف کروا کے آ رہا ہے، فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہودی کو ہو رہا ہے۔ میں نے وہاں سعودی عرب میں کسی بڑے سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ مسلمانوں کی پروڈکٹ یہاں کیوں نہیں بیچتے؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم نے پاکستان سے مرغی منگوائی تھی، چکن پاکستان سے منگوائی تھی تاکہ بلا شک و شبہ حلال ہو، ان سب کو پتا ہو کہ حلال ہے۔ ایک دفعہ بھیجی، اس کے بعد 2 نمبری کی ان لوگوں نے، تو سعودیہ نے بین کر دیا۔ آپ کے جتنے مسالے ہیں نا، میں نام نہیں لے رہا کمپنیوں کے، ایک ایک کا نام لے کے بتاتا۔ میں ابھی مسقط ایک ہفتہ رہا ہوں، میں نے وہاں دبا کے بد پرہیزی کی ہے، لڈو بھی کھائے، مٹھائیاں بھی کھائیں، بریانیاں بھی پھوڑی، ایک دفعہ پیٹ خراب نہیں ہوا۔ جرمنی گیا، پھوڑ پھاڑ کے آیا، پیٹ خراب نہیں ہوا۔ سعودی عرب گیا، پھوڑ پھاڑ کے آیا، پیٹ خراب نہیں ہوا۔ یہاں آیا ہوں، کھچڑی کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہیں یار ہمیں۔ مسقط میں نے پوچھا یار یہاں پیٹ نہیں خراب ہو رہا؟ انہوں نے کہا یہاں آپ کے مسالوں پر پابندی ہے، پاکستان سے مسالوں پر یہاں کیا ہے؟ پابندی ہے، اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا۔ جرمنی میں مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ جرمنی میں پاکستانی مسالوں پر کیا ہے؟ پابندی ہے، اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا۔ جہاں پاکستان سے مسالہ جائے گا، لوگوں کے پیٹوں کی ایسی کی تیسی کر دے گا وہ۔ یہ ہے بزنس، سمجھ رہے ہو؟ پھر کچھ مسالے آ رہے ہیں وہاں پہ، لیکن ان میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو یہاں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں جو کیمیکل ڈل رہا ہے نا ٹیسٹ کے لیے، وہ کیمیکل کے بغیر جا رہے ہیں، پھر وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، اس لیے اس میں وہ ٹیسٹ نہیں، لیکن صحت نہیں خراب کر رہے۔ یہاں فوکس کیا جا رہا ہے ٹیسٹ کو، صحت گئی تیل لینے، اور آپ اور میں کھا رہے ہیں الحمدللہ، آتے ہی پیٹ خراب ہو گیا۔ خیر، تو یہود نے کس کو، اب دیکھو یہود نے بڑی ایمانداری سے بزنس کیا کہ ہم ایسی پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچیں گے جو 1 نمبر ہوگی، اور بہت ساری سازشیں بھی کی، ایسی سازشیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ جو مسلمان کمپنی بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے نا، آپ کو یاد ہے پولکا کمپنی، ایک پولکا کے ہم آئس کریم میں کھایا کرتے تھے بچپن میں، عیدی ملتی تھی۔ ایسی بڑی بڑی کمپنیوں کو جب دیکھا نا ترقی کر رہی ہیں، منہ مانگی قیمت دے کے خرید کے بند کر دیا کہ ایک دفعہ انویسٹ کر دو، اچھا خاصا لگا دو پیسہ، لیکن ان کو آگے نہیں بڑھنے دو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا غلام بنتی چلی گئی، اکنامکلی کس کی غلام بن گئی؟ آج امریکہ اسرائیل کو غلط کہہ کے بھی کس کا ساتھ دیتا ہے؟ مجھے یاد ہے چند سال پہلے امریکی صدر نے بیان دیا تھا اسرائیل نے یہ غلط کیا ہے، یونائٹڈ نیشن کے لا کی پابندی نہیں کی ہے، لیکن ہم پھر بھی کس کے ساتھ ہیں؟ پورے الفاظ بتا رہا ہوں میں، پھر بھی ہم کس کے ساتھ ہیں؟ مانتے ہوئے۔ اس کو پتا ہے، وہ اس کی مثال وہ 50-50 میں ایک آیا کرتا تھا نا، 50-50 میں ایک کلپ وائرل ہوا ہے کہ کمنٹری ہو رہی ہے کہ سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے اور کلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا۔ اب لوگ جو کمنٹری کرنے والا ہے اس سے کہہ رہے ہیں بھائی یا تو کھیل ہی نہیں رہا، وہ جو تماشائی تھے وہ چھوڑ کے جانے لگے تو غلط کمنٹری کر رہا ہے۔ اس نے کہا تم جہنم میں چلے جاؤ لیکن کھیل یہی صحیح رہا ہے، بھلے تم جاؤ۔ وہ انہوں نے کہا ہم گھر جا رہے ہیں، انہوں نے کہا تم گھر نہیں، تم جہنم میں جاؤ، لیکن یہی سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے۔ پھر دکھایا کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے کسی نے۔ تو اس وقت امریکہ کو گچی سے کس نے پکڑا ہوا ہے؟ طاقت امریکہ کے پاس زیادہ ہے، سازشیں کس کے پاس زیادہ ہیں؟ اسرائیل کے پاس۔ معیشت پہ ایسا قبضہ کیا ہوا ہے، گچی سے پکڑا ہوا ہے کہ ہلنا نہیں۔ آج پوری دنیا میں فلسطینی نہتے ہو گئے،
اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا نا یہودیوں نے, تو دو کام کیے. میں جلدی سے بات کو سمیٹوں. ایک تو یہ کہ معیشت کس کے کنٹرول میں لو, سود کے ذریعے, بزنس کے ذریعے, حلال تجارت کے ذریعے اس طرح سے کنٹرول میں آتی نہیں ہے. وہ سود جو تمام مذاہب میں حرام ہے, عیسائیت میں بھی, یہودیت میں بھی, اسلام میں بھی, اس سود کو پروموٹ کیا دنیا میں, تاکہ سود کے ذریعے آپ اندرون سندھ جاؤ نا, بڑے بڑے زمینداروں نے ہاریوں کو, کسانوں کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے سودی قرضے دے دے کے. وہ بیچارے ہل نہیں سکتے, ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں وہ. اللہ جزائے خیر دے. ہمارے جامعۃ الرشید کے ایک استاذ ہیں, بڑے مالدار بھی ہیں, انہوں نے وہاں جا کے بہت سارے ہاریوں کے قرضے ادا کر کے ان کو اس غلامی سے نکالا ہے. اور بہت سے ان میں ہندو بھی ہیں بہت سارے, وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں, ان کو اور ہر طرح سے سپورٹ کرنا ہے. ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں اندرون سندھ. تو ایک کام تو یہ کیا کہ معیشت اپنے کنٹرول میں. دوسرا کام کیا کیا کہ ان کو پتا تھا کہ جب تک بڑی طاقتیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم اسرائیل کا قیام وجود میں نہیں لا سکتے. اس کے لیے سب سے زیادہ اسلام دشمنی میں برطانیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا. اور آپ حیران ہوں گے, برطانیہ کی اسمبلی میں جب یہ قانون پاس ہوا, قرارداد پاس ہوئی ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کو, اسرائیلیوں کو, یہودیوں کو فلسطین میں جا کے آباد کرنا ہے, تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں اس کی سب سے زیادہ مخالفت اسمبلی میں موجود ایک شخص نے کی جو یہودی تھا. اس نے ایک آواز اٹھائی کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اب تک 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہماری مسلمانوں سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے. اگر ہم نے ایسا کیا تو پوری مسلم دنیا ہمارے اگینسٹ ہو جائے گی اور دنیا ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں آپ دنیا کو جھونک دو گے. وہ یہودی تھا, اس نے اس پالیسی کے خلاف آواز اٹھائی, مگر برطانیہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا. اس کا کیا جا رہا ہے بھائی اس میں نے بتایا نا, یہ دنیا کے بڑے بڑے جو تہذیب سکھاتے ہیں نا ہمیں, ان کی تہذیب بس یہی ہوتی ہے کہ روڈ ایسے پار کرنا ہے آپ نے, اور لال بتی پہ آپ نے رک جانا ہے, ٹیکس آپ نے ٹائم پہ ادا کرنا ہے. یہ چھوٹی موٹی, ایک مسجد سے چپل چرانے والا چور ہوتا ہے نا, پٹتا وہی ہے. کبھی بڑے اسمگلر کو دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی, گھنٹی بجا کے بھاگنے والا بچہ پکڑا بھی جاتا ہے, پٹتا بھی ہے. مسجد سے چپل چرانے والا پٹتا بھی ہے. لیکن کچھ چور ایسے ہوتے ہیں 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, بڑا زبردست بریف کیس ان کے پاس, اس میں پورا اسمگلنگ کا پیسہ ہوتا ہے, لاکھوں لوگوں کی جان اس میں خون بہا ہوتا ہے, اس کا پیسہ ہوتا ہے, عزتوں کے سودے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی بڑی طاقتیں اس طرح کرتی ہیں. اور کمال کی بات ہے, راحت اندھوری کا ایک شعر ہے نا, کہ مجھے شعر تو یاد نہیں رہا, اس کا مفہوم یاد رہ گیا ہے کہ ہمارے قاتلوں کو کہاں ڈھونڈتے پھرو گے. ایک شاعر نے تو کہا ہے کہ اپنی معشوقہ کو کہ ہمارے قاتلوں کا, یعنی ہماری قاتل تو آپ ہو, آپ کی محبت میں ہم مرے ہیں. اس نے کہا کہ ہمارے قاتلوں کو کہاں ڈھونڈتے پھرو گے. تو کیا ہے کہ ہمیں قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو, ہم ہی پر الزام ڈال دو, یعنی مقتول ہی پہ الزام ڈال دو کہ یہی قاتل ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار مسلمان ہو رہا ہے, کشمیر میں بھی. اور میں کشمیر کے بارے میں نیوز چینل کی رپورٹ پیش نہیں کر رہا, میں دنیا میں جاتا ہوں, مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے بھی ملتا ہوں. نام ان کے ہائی لائٹ نہیں کیے جا سکتے, ان کی ویڈیو نہیں ڈالی جا سکتی ورنہ انڈیا ان کو تنگ کرے گا. مقبوضہ کشمیر میں کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جو انڈین گورنمنٹ سے خوش ہو. ابھی مسقط میں ایک خاتون ملی مقبوضہ کشمیر سے, مجھے تو لوگ پہچان لیتے ہیں, کہنے لگے مفتی صاحب خدا کا واسطہ آپ آواز اٹھائیں, ہم پر بہت ظلم کر رہا ہے انڈیا, بہت مار رہا ہے ہمیں کشمیر میں, بتاؤ دنیا آواز اٹھا رہی ہے اس پہ, کیونکہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے. روہن گیان میں کس کا خون بہتا ہے؟ برما میں مسلمان کا خون بہتا ہے. فلسطین میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ مسلمان کا خون بہ رہا ہے. جہاں مسلمان کا خون بہے گا دنیا منہ پہ ٹیپ لگا لیتی ہے. جہاں کوئی ایک غیر مسلم, ہماری نظر میں مسلمان کا خون بہے یا غیر مسلم کا, ہم فرق نہیں کرتے, کسی پہ بھی ظلم ہوگا ہم آواز اٹھائیں گے. لیکن دنیا یہ فرق کرتی ہے, لیبل یہ لگاتی ہے کہ انسانیت پہلے مذہب بعد میں, لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے کہ ان کی نظر میں مذہب پہلے ہے, انسانیت بعد میں ہے. دنیا میں سب سے سستا خون مسلمان کا ہو گیا ہے. تو 2 کام کیے, نمبر 1 اکنامکلی مضبوط کرنا ہے سود کے ذریعے, تجارت کے ذریعے نہیں, سودی تجارت کے ذریعے. اس کے بعد کیا کیا؟ برطانیہ سے معاہدہ ہوتا ہے اور چند سالوں میں 1917 میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ بھائی ہم پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے کہاں آباد کریں گے؟ فلسطین میں. اس وقت مکمل فلسطین کس کا تھا؟ عربوں کا تھا, وہ مسلمانوں کا تھا.
चंद साल में 33% यहूदी इसराइल में आके, फिलिस्तीन में आके आबाद हो गए, और वो वहां गड़बड़ शुरू कर दी इन्होंने। निहत्ते फिलिस्तीनियों को मारना, कत्ल करना, उनकी ज़मीनों पे कब्जा करना। फिलिस्तीनियों ने आवाज़ उठाई, और गैरतमंद लोग हैं वो। उन्होंने कहा लन नतरुका शिब्र लिज़ुल्ली, हम एक बालिश भी नहीं देंगे। जब तक सुल्तान अब्दुल हमीद था ना, खलीफा मुसलमानों का, उसने यहूदियों से कहा था कि शॉपर में मिट्टी उठा के भी ले जाने नहीं दूंगा फिलिस्तीन की। समझते हो? देखो, मुस्लिम हुकूमत चाहे कैसी नालायक हो, खिलाफत चाहे कैसी नालायक हो, उसका वजूद ना होने से बहरहाल बेहतर है। आज लोग कहते हैं तुर्क बिदती थे, तुर्क में मज़ार थे। मैं मानता हूँ ये चीज़ें गलत थी, लेकिन अब मज़ार ख़त्म हो गए, उसके बजाय दूसरी गलत चीज़ें बहुत सारी आ गई हैं, और बहुत सारी उल्टी चीज़। जब तक एक हमारी रियासत थी, एक हुकूमत थी, ना बोस्निया का मसला खड़ा हुआ था और ना इसराइल का मसला खड़ा हुआ था। तो 33% यहूदी आके आबाद हुए। 1945 में जब पहली जंग अजीम का खात्मा, दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ, बरतानिया की ऐसी की तैसी हो गई थी। कुरान कहता है वकज़ालिका नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बाज़ा, ये अजीब अल्फाज हैं कुरान के। हम बाज़ ज़ालिमों को बाज़ के ज़रिए पिटवाते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे उलमा खड़े हुए अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, लेकिन शिकस्त हुई। अल्लाह ने पिटवाया किससे? बरतानिया को, हिटलर के ज़रिए। ठीक है, बरतानिया जंग हारा नहीं, लेकिन इतना कमज़ोर हो गया, जो उसने 200 साल मेहनत की थी बर्रे सग़ीर पे कंट्रोल करने के लिए, उसे अंदाज़ा हो गया कि अब मैं वो कंट्रोल बरकरार नहीं रख सकता। और हिटलर के ईसाले सवाब के लिए बर्रे सग़ीर के मुसलमानों को और हिंदुओं को आज़ादी मिली। किससे? ब्रिटिश से आज़ादी मिली। तो अब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन बन चुकी थी, इसके पीछे भी बहुत बड़ी साजिश थी। खैर, यूनाइटेड नेशन जब वजूद में आई है तो बरतानिया तो पीछे हटा, यूनाइटेड नेशन आ गई। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीनियों की मर्जी के बिल्कुल खिलाफ एक काम किया कि बंटवारा किया जाए, यहाँ तक यहूदियों का और यहाँ तक किसका? फिलिस्तीनियों का। ये पहली गलती थी यूनाइटेड नेशन की। जब अदालत इंसाफ नहीं करती ना, तो फिर लोग खुद ब खुद गैर कानूनी कामों पे आते हैं। अदालत जब अपनी जिम्मेदारी पूरी करती है, लोग गलत चीज की तरफ नहीं जाते। 1948 में या 49 में, आज दुनिया में बहुत से लोग कहते हैं ये अरब कंट्रीज क्यों नहीं कर रहे। भाई, अरब ममालिक 3 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं। ये जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि अरब चुप करके बैठे हुए हैं, मिस्र क्यों नहीं कर रहा। मिस्र की सरहद मिलती है इसराइल से, शाम की सरहद मिलती है, उर्दून और लबनान की सरहद मिलती है। ये सारे मुल्क 3 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं इसराइल के खिलाफ, लेकिन फतह किसको हुई है? इसराइल को। क्यों? उसके पीछे कौन था? उसके पीछे अमेरिका था। तो आप अपने मुल्कों को बुरा भला कह के इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, इससे इनका वजूद भी खत्म हो जाएगा। 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं। तमाम अरब कंट्रीज मिलके इसराइल पे हमला करते हैं, लेकिन उसके नतीजे में नुकसान क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन ने जो लकीर खींची थी ना यहूदियों के लिए, यहूदी उस लकीर को क्रॉस करके आगे बढ़ गया और 80% फिलिस्तीन पे यहूदी ने कब्जा कर लिया। और ये गजा की पट्टी जो आज है और जिसको वेस्ट बैंक कहा जाता है, इस गजा की पट्टी पे मिस्र का कब्जा हो गया जो ईस्ट में है, और वेस्ट बैंक पे उर्दून का कब्जा हो गया। 20% इलाका में से आधा उर्दून के पास और आधे से कुछ कम मिस्र के पास चला गया। बाकी 80% किसके पास आ गया? इसराइल के पास। फिर 1967 में बहुत बड़ी वॉर हुई। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो हर वक्त इस्लामी हुकूमतें जो रही सही रह गई हैं ना, हर वक्त इनको बुरा भला कहते रहते हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, ये अरब कुछ नहीं कर रहे। 3 जंगें लड़ चुके हैं। जब तक तुम्हारा बाप पीछे खड़ा हुआ है ना, अमेरिका, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकता। पीछे वो खड़ा हुआ है। अब क्या है कि जी 1967 में ये तमाम कंट्रीज जो भी इसराइल को घेरे हुए हैं, ये सब मिलके प्लान बनाते हैं, अरब मुत्तहिद होते हैं कि इसराइल को एक ही दफ़ा में सफ़ाहस्ती से मिटाना है। इसराइल की खुफिया एजेंसियां इतनी होशियार, इतनी मुतहर्रिक कि पहले इत्तला मिल जाती है, और मिस्र के जहाज़ जो बम्बारमेंट के लिए जाने थे, इसराइल पे हमला करना था, वो खड़े खड़े बहुत सारे जहाज़ एयरपोर्ट पे इसराइल तबाह कर देता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत बड़ी प्लानिंग से आया भाई।
वक़द मकरू मकरहुम व इंदल्लाहि मकरुहुम व इन कान मकरुहुम लितज़ूल मिनहुल जिबाल। अल्लाह ने कहा ये इस्लाम दुश्मन जब साजिशें करते हैं, इतनी बड़ी साजिशें होती हैं कि पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएं। ये नाउमीदी की बात है, लेकिन उम्मीद की बात भी है। अल्लाह कहता है इंदल्लाहि मकरुहुम, अल्लाह को इनकी मकर और तदबीर का इल्म है। ये मुसलमानों से नहीं लड़ रहे, ये किससे लड़ रहे हैं? अल्लाह से लड़ रहे हैं। तो खुशखबरी की बातें भी हैं, वो मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह अभी। तो अरब को शिकस्त होती है और नुकसान क्या होता है कि उल्टा अरबों के इलाके अपने हाथ से निकल जाते। मिस्र का बहुत बड़ा इलाका चला गया, गजा भी खाली हो गया, वेस्ट बैंक भी खाली हो गया, और ये सारे इलाके किसके कब्जे में चले गए? यहूद के। शाम के इलाकों पे भी यहूद का कब्जा, मिस्र के इलाकों पे भी। 1973 में फिर अरब ममालिक मिलकर लड़ते हैं इसराइल के खिलाफ, ताकि अपने इलाकों को खाली कराएं हम। इसमें भी क्योंकि अमेरिका भरपूर सपोर्ट कर रहा था इसराइल को, दबा के असलहा दे रहा था। रिजल्ट किसके खिलाफ गया? मुसलमानों के खिलाफ, अरबों के खिलाफ। और उनको अंदाजा हो गया कि इस जंग में हम अपने इलाके खाली नहीं करवा सकते। सऊदी अरब में उस दौर में गैरतमंद बादशाह थे शाह फैसल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, बड़े मुजाहिद थे। उन्होंने अरब ममालिक का इजलास बुलाया और तेल की सप्लाई बंद कर दी। समझते हैं बात को कि नहीं समझते? जब तेल की सप्लाई बंद हुई, अल्लाह ताला ने वसाइल तो आज भी मुसलमानों को दिए हैं, तेल की सप्लाई बंद की है तो इसराइल घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। फिर अमेरिका बहादुर बीच में आए, एक बड़े बुजुर्ग का किरदार अदा करते हुए कि देखो लड़ाई भड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ करो, बैठ के मुज़ाकरात की मेज़ पे आ जाओ। तो यहाँ भी मुज़ाकरात की मेज़ के पीछे तेल का डंडा था, समझ रहे हो? अरबों के पास जो तेल की अल्लाह ने उनको एक ताकत दी है ना, वो इस्तेमाल की उन्होंने। लेकिन लड़ाई माफ़ करने में भी बहुत सारे गेम खेल गया वो। तय ये हुआ कि जी जो अरबों के इलाकों पर इसराइल ने कब्जा किया है, मिस्र और शाम पे, वो इसराइल वापस करेगा। ठीक है, हम आपके इलाके वापस कर रहे हैं, लेकिन मिस्र को इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। किससे? बोलो, मिस्र से। वो इस पे आमादा हो गए, चलो हमारे इलाके तो हमें वापस मिल रहे हैं। गजा से भी मिस्र ने फौजें हटा ली, गजा का इलाका भी इसराइल के हवाले कर दिया। मिस्र को ये लगा कि मरता क्या ना करता। मिस्र ने जब ये इलाके वापस किए और इसराइल को तस्लीम किया तो बहुत सारे अरब कंट्रीज मिस्र के खिलाफ हो गए और अरब इत्तेहाद से मिस्र को निकाल दिया। वो जो बाद में दाखिल भी कर लिया, फिर 1989 में दोबारा दाखिल कर लिया। फ़िलिस्तीनियों को अंदाज़ा हो गया कि ये ममालिक जो कुछ कर सकते थे किया है, अब हमें ही करना पड़ेगा। अब हम दुनिया से क्या हो गए हैं? मायूस। लेकिन उनकी गैरत को 100 बार सलाम, उन्होंने शिकस्त तस्लीम नहीं की। दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज़ ने शिकस्त मान ली, उन्होंने नहीं की। लड़ते रहे, बिल आखिर गजा का इलाका, गजा से यहूदियों ने अपनी फ़ौजों को, ये गजा आज़ाद कराया उन्होंने। कोई उनके साथ नहीं था, अकेले लड़ रहे थे। 2006 में गजा में इलेक्शन हुए और हमास भारी अक्सरियत से जीतती है। अमेरिका और इसराइल ने उस कानूनी हुकूमत को जो इलेक्शन के ज़रिए हुई है, मैंने बताया ना इनके कवानीन इनके लिए ही होते हैं। वैसे जमहूरियत अलापते शापते रहते हैं, लेकिन जहाँ जमहूरी तर्ज पर इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाए तो फिर जमहूरियत नहीं चाहिए इनको। जहाँ आमिरियत से काम चलता है वहाँ आमिरियत चाहिए। ये सारे उसूल और ज़ाब्ते किसके लिए हैं भाई? हम गरीबों के लिए, हम गरीबों के लिए। आपको पता है पाकिस्तान में कोयले की बलूचिस्तान में इतनी कानें हैं कि 200 साल तक फ्री बिजली हमें मिल सकती है, लेकिन दुनिया हमें निकालने नहीं देती कि इन्वायरमेंट, माहौल ख़राब होगा। जबकि बहुत सारे मुल्कों में कोयले से बिजली बन रही है, वहाँ का माहौल ख़राब बोलो नहीं हो। समझते हो कि नहीं समझते? दुनिया के जो बड़े पैमाने पर जो बड़े बड़े दहशतगर्द हैं ना, वो कुछ और ही हैं। वो छोटी छोटी मस्जिद से चप्पलें नहीं चुराते, बस उनका हम लोग मस्जिद से चप्पलें चुराते हैं, इसलिए बदनाम होते हैं। 2006 में जब हमास भारी अक्सरियत से जीतती है तो अमेरिका और इसराइल उनकी हुकूमत को तस्लीम करने से बोलो इनकार कर देते। अच्छा, 1956 में भी लड़ाई हुई है। आपको पता है वो लड़ाई कैसे खत्म हुई? इसराइल को सपोर्ट किया बरतानिया और फ्रांस ने। वो पीछे हटे रशिया की धमकी से। रूस को अंदाज़ा हो गया कि ये कब्ज़ा करते चले जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी पावर बनके यूरोप और अमेरिका इत्तेहाद बनके हमारे सामने आ जाएंगे, हमारी पोजीशन ख़राब हो जाएगी। रूस कौन सा कोई इतना नेक इंसान है? वो
لیکن قرآن کہتا ہے نا نولی بعض الظالمین بعضا، ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں ہی کے ذریعے پٹواتے ہیں. محلے میں ایک دادا گھوم رہا ہوتا ہے بدماشی کرتا، کمزور پٹ رہے ہوتے ہیں، اللہ دوسرے دادا کو پیدا کر کے اس کو پٹواتے ہیں اس سے، اور پھر کہتے ہیں تجھے کسی اور سے پٹواؤں گا میں. روس نے کون سا اچھے افغانستان میں جو بربریت کی اس نے کس قانون کے تحت افغانستان میں گھسا تھا؟ وہاں بھی افغانی اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور مار مار کے بھگایا اس کو. پھر جو آپ کے 40-42 ملک ابھی افغان طالبان کے ساتھ لڑ کے گئے ہیں، وہ کس قانون کے تحت آئے تھے بھائی؟ ایک شخص کو پکڑنے کے لیے، اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے آپ نے پوری ریاست کی ایسی کی تیسی کر دی. تو ان کے اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں، ہمارے لیے اصول بولو کچھ اور ہیں. اس لیے انصاف اصل کب ہوگا میرے بھائی؟ آخرت میں. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ایک دفعہ ہوگا. یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں. آج وہ فلسطینی نہتے ہو چکے ہیں. نہ مصر میں ان سے لڑنے کی طاقت ہے کیونکہ مصر 3 جنگیں لڑ کے ہار چکا ہے. نہ شام میں ان سے لڑنے کی، شام کے اندر تو خود ایسی سازشیں کی ہیں کہ اس کو کھوکھلا کر دیا. جو بھی طاقتور ملک تھے اسرائیل نے ان کو اپنے راستے سے پہلے ہی ہٹا دیا. اور یاد رکھو اسرائیل صرف فلسطین نہیں چاہتا ہے، یہ ہماری بھول ہے. اسرائیل گریٹ اسرائیل کا قائل ہے جس میں بہت بڑا خطہ ہے جس پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ یہاں رکے گا نہیں. اگر آج ہم غزہ کو اسرائیل کے حوالے کر دیں کہ چلو دنیا میں امن آ جائے گا، ایک حکومت ان کو دے دی جائے، چند لوگوں کو ہتھیار ڈلوا کے ان کو کنٹرول دے دیا جائے، تو یہ آپ کی بھول ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، ان کی فطرت میں ہے کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد مچاتے رہیں گے. جو بات ہٹلر نے کہی تھی وہ قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا تھا. ہٹلر نے قرآن میں دیکھ کے نہیں کہی ہے، ہٹلر نے تو مشاہدہ کر کے کہی تھی یہ بات. نہ مصر میں لڑنے کی طاقت، 3 جنگیں ہار چکا ہے. نہ لبنان میں لڑنے کی طاقت، نہ اردن میں لڑنے کی طاقت، نہ شام میں لڑنے کی طاقت. سعودی عرب اور اسرائیل کے حالات اچھے ہونے جا رہے تھے. یہ واقعہ ہوا، سعودی عرب نے الحمدللہ یو ٹرن لے لیا. ایک اچھا اقدام ہے سعودی عرب کا، ورنہ تو یہ مسئلہ دب گیا تھا. سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا، اردن پیچھے ہٹ گیا. بہت سارے اسلامی ملک جو جا رہے تھے کم از کم اس واقعے کے نتیجے میں پیچھے ہٹے ہیں، وہ ایک اسٹیپ پیچھے کی طرف آئے ہیں. اور اب اتنی جلدی آگے جا نہیں سکتے، ان کی اپنی عوام نہیں چھوڑے گی ان کو. اگر یہ آگے کی طرف گئے، یہودیوں سے انہوں نے دوستی لگانے کی، اسرائیل سے دوستی لگانے کی کوشش کی. میں بار بار کہتا ہوں جب میں یہودی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس سے صہیونی اور اسرائیلی مراد ہوتے ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. سارے یہودی اس میں داخل نہیں ہیں. آج بھی بہت سارے یہودی وہاں فلسطینیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں. ہمیں اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں قرآن و سنت میں؟ وقت بتائیے، یہ گھڑی آگے تھوڑی سی، وقت کافی زیادہ ہو گیا. میں انشاءاللہ ہمیں اس بارے میں قرآن و سنت میں کیا ہدایات ملتی ہیں اس پر میں انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد کچھ دیر بات کروں گا. وقت چونکہ بہت ہو گیا، جمعے کی نماز پہ لیٹ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ غزہ میں جو اہل اسلام پہ، فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اور غاصب اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. جو ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد کرے.